Dan Masya Allah tadi sebelum yang terakhir dibacakan oleh beliau sangat luar biasa. Semoga memberkahi kita semua. Alhamdulillah, matur suwun rawuhipun Syekh. Matur suwun, terima kasih. Ini iya. Ini kita semua menunggu dawuh-dawuh dari Syekh, nasihat-nasihat dari Syekh. Insya Allah akan berusaha kami pahami dan semoga kita bisa menjalankan nanti apa yang didawuhkan dari Syekh. Nggih. Tafadhol Syekh, mohon maaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi manna ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bit-taubati wa ja'ala sabila at-taubati ilayhi wal qurbi ilayhi sabila at-taubati wal istighfar. Fakana rahiman bi'ibadihi jalla wa ala. شوية dikit-dikit. Hadir, tafadhal. Setelah membaca hamdalah, beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan sabilut taubah. Ini munasabah karena beliau rawuh di majelis sabilut taubah. Maka menjadikan sabilut taubahnya, jalan menuju taubat kepada Allah adalah al-istighfar. Wa usalli wa usallimu ala akmalil barriyat سيد الكائنات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير وتغلق بها عنا يا ربنا أبواب الشر والتعسير. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemberi syafaat, sang qurratu a'yun, sang pelipur lara. Semoga berkah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bukakan bagi kita semua pintu-pintu kebaikan dan Allah tutup dari kita segala jenis mara bahaya. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعليكم وعلى أمة سيدنا محمد إلى يوم الدين. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat beliau dan tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, juga kepada kita semua dan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaina wa alaikum. Dan kepada kita semuanya. Amin. Alhamdulillah. Amma ba'd. Awalan ashkurullah azza wa jalla alladhi manna alaina وقبلنا بأن نكون حاضرين معكم متشرفين متشوقين إلى هذا المجلس المبارك. Beliau bersyukur bisa hadir di majelis yang penuh barakah ini untuk kedua kalinya. Majelis yang penuh kenikmatan, penuh karamah, penuh kemuliaan ini. ومن علينا بأن نلتقي بهذه الوجوه الطيبة فأشكر الله أولا ثم أشكر الداعي إلى الله حبيبنا قس إقدام الذي يعني تشرف وتعطف بأن نحضر إلى هذا المجلس المبارك مجلس سبيل التوبة. Saya bersyukur atas nikmat Allah sehingga bisa bertemu dengan golongan-golongan jenengan ini. Maka pertama saya berterima kasih, berpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada sahibul majlis, kekasih beliau, kata beliau nggih menika Gus Muhammad Iqdam ingkang sampun kersa ngrawuhaken beliau, mendatangkan beliau di majelis yang penuh barokah ini. Hadza ad-da'i al-muhibbu wal muhabbu insyaallah wal muhabbu ila Allah
ومحبب إلى الناس بإذنه سبحانه وتعالى. Sahibul majlis Gus kita meniki insyaallah termasuk dari para pecinta Rasulullah, juga orang yang dicintai oleh Rasulullah, juga dicintai oleh Gusti Allah, juga dicintai oleh para manusia semuanya. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نزول هذا الغيث رحمة بنا ورحمة بعباده الصالحين. Semoga Allah menjadikan turunnya hujan pada malam ini rahmat bagi kita semua dan rahmat bagi orang-orang saleh. وهذا الغيث عند نزوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالدعاء لأن المطر رحمة من رحمة الله وعند نزول الرحمة الدعاء مستجاب. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu setiap kali turun hujan maka beliau perintahkan para sahabatnya untuk berdoa. Karena hujan ini adalah rahmat min rahmatillah, rahmat dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika rahmat ini turun, maka doa itu akan diijabah. Fallahumma inna nas'aluka min barakati hadzal ghaith wa na'udzu bika min syarri ma ursila lahu. Allahumma ij'alha suqya rahmah wa la taj'alha suqya 'adzab wa la hadmin wa la gharaq. Allahumma hawalaina wa la 'alaina. اللهم إنا نسألك أن تنبت بها الزرع وتملأ بها الضرع وتسقي بها العباد والبلاد يا رب العالمين. Ya Allah, semoga Engkau turunkan dengan hujan ini rahmat. Engkau jadikan hujan ini hujan yang penuh rahmat. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang dibawa oleh hujan ini. Ya Allah, tumbuhkanlah dari hujan ini tumbuhan-tumbuhan sehingga penuhlah waduk-waduk. Ya Allah, semoga dari hujan ini turunan rahmat bagi negara ini. يا أيها الكرام في هذه العجالة نريد أن نتحدث ممكن حول أمرين أو ثلاثة. الأول وهو سبيل التوبة. هذا المجلس اسمه سبيل التوبة. والتوبة أيها الكرام الله سبحانه وتعالى أمر عباده كلهم أن يتوبوا إليه وأن يرجعوا إليه وأن ينيبوا إليه. Majelis ini bernama Majelis Sabilut Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah henti-hentinya memerintahkan pada hamba-hambanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. فالتوبة ليست للعاصي فقط. Maka taubat ini hakikatnya bukanlah hanya bagi orang yang ahli maksiat saja. بل المؤمن الحق هو الذي يتوب ويستغفر ربه سبحانه وتعالى. Tetapi orang mukmin yang hakiki, orang mukmin yang sebenarnya, mereka yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. فالله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طريق الفلاح وسبيل النجاح قال هو سبيل التوبة وطريق التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran mengenai taubah? Allah mengatakan tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang mukmin agar engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Maka bertaubat ini adalah jalan, adalah cara agar orang-orang masuk menjadi golongan orang-orang yang beruntung. فالمؤمن لابد أن يستغفر وأن يتوب لأنه لا يوجد إنسان كامل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka seorang mukmin yang sejati hendaknya selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertaubat kepada Allah, karena tidak ada manusia satupun yang luput dari kesalahan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah akmalul khalq wallahu ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi kana yaqul ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruh fil yawm akthara min 100 marrah wa fi haditsin akthara min 70 marrah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sempurnanya makhluk. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, yang telah dimaafkan semua dosanya sejak awal sampai akhir. Mengatakan kepada para sahabatnya, kepada kita semua,
tubu ilallah wastaghfiruh. Bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Sungguh aku, kata Rasulullah, beristighfar dan bertaubat kepada Allah satu hari lebih dari 100 kali. Dalam riwayat yang lain lebih dari 70 kali. فالتوبة أيها الكرام ليست انتقاصا والاستغفار ليس انتقاصا من المؤمن إذا تاب واستغفر ليس انتقاصا هذا من قدره والعاصي إذا تاب واستغفر هذا لا يدل أيضا أيها الكرام إلا على أن هذا العاصي في قلبه أيضا يوجد باب مفتوح من رحمة الله سبحانه وتعالى. Maka bertaubat ini bukanlah hal yang tidak pantas bagi seseorang. Bukanlah intiqas, bukan berarti dia merendahkan dirinya. Bukan, melainkan taubat ini adalah bentuk kita memuliakan diri kita. Seorang ahlul maksiat yang mau bertaubat dan beristighfar, maka itu membuktikan bahwa meskipun ia bermaksiat, ada pintu di hatinya terbuka untuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. فالتوبة نحن كلنا مأمورون بالتوبة والاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا ثم تستغفروا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya mengatakan, hadis qudsi, Allah mengatakan, andaikan kalian semua tidak berdosa, laulam tuznibu, andaikan kalian semua tidak berdosa, tidak bisa bertaubat akhirnya, maka Allah akan hancurkan kalian semua, hilangkan kalian semua, datangkan dengan kaum baru yang berbuat dosa, kemudian beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. فالمؤمن يا كرام وصاحب الطاعة لابد حتى بعد الطاعة يستغفر. كان سيدنا أبو داود صاحب السنن بعد كل صلاة يستغفر ربه ويطلب من الله التوبة. لماذا أنت صليت؟ قال أخاف أن أكون قصرت في صلاتي. كلنا ممكن نكون قصرنا في الصلاة، ممكن لا نكون خشعنا في الصلاة، ممكن أكون آذيت جاري، ممكن أكون قد آذيت والدي، ممكن أكون آذيت مسلم. قال فلا بد أراجع نفسي وأتوب إلى الله. Seorang mukmin yang hakiki, yang sejati, kata beliau lagi, hendaknya bahkan beristighfar, bertaubat kepada Allah bahkan setelah ia melakukan kebaikan. Diriwayatkan bahwa Imam Abu Dawud, sahibus sunan, yang memiliki sunan, kitab sunan yang mengumpulkan hadis Nabi Muhammad SAW, setiap habis sholat maka beliau beristighfar dan bertaubat. Kenapa? Padahal beliau baru melakukan kebaikan. Beliau mengatakan, mungkin saja saya ketika sholat tadi tidak sempurna. Mungkin saja ketika saya sholat tadi tidak mendatangkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja saya tanpa sadar menyakiti saudara saya, menyakiti tetangga saya. Maka hendaknya seseorang mukmin yang hakiki bahkan setelah melakukan kebaikan tidak pernah lupa untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. فنحن مأمورون حتى في هذا المجلس نستغفر الله في كل مجلس نقول معا أستغفر الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله رب البرايا من الذنوب والخطايا نسأل الله أن يغفر لنا جميعا إن شاء الله. Amin Allahumma. Bahkan dalam majelis ini, majelis Sabil Taubah ini, kita hendaknya selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan istighfar itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah turunkan rahmat kepada kita. مجلس سبيل التوبة يا كرام هذا المجلس ليس للعصاة بل هو للطائع قبل العاصي. Saudara-saudaraku, Sabilut Taubah ini hakikatnya bukan majelisnya orang ahlu maksiat. Melainkan ini adalah majelisnya orang yang suka taat, tapi sebelum ia melakukan maksiat sudah bertaubat terlebih dahulu. طيب وسبيل التوبة للعصاة يا كرام أيضا رحمة بأمة سيدنا محمد أن جعل لنا باب التوبة مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها. Adanya pintu taubat, adanya kesempatan taubat bagi kita semua yang ahlu maksiat ini adalah bukti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah membuka pintu taubatnya sampai nanti terbit matahari dari arah yang sebaliknya.
والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العاصي. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat senang sekali ketika mendengarkan istighfar dan taubat dari hamba-hambanya. بعض الناس كأنه يجعل باب التوبة والرحمة في يده. إذا كان من يملك الغفران وهو الله الغفور الرحيم جعل باب التوبة مفتوح، بل الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العاصي فرحا النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه في حديث. Allah yang memegang pintu taubat ini sangat senang sekali dengan taubatnya para hamba-hambanya. Sangat senang sekali dengan taubatnya para ahlul maksiat, sebagaimana disabdakan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam. Kamu nantuk? Lanjut. قال النبي صلى الله suara nantuk صلى الله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان في أرض فلا واحد يمشي في صحراء ومعه ناقته دابته وعليها طعامه وشرابه قال فجلس فهربت الدابة فجلس تحت شجرة ينتظر الموت ما في شيء قال فنام فاستيقظ فرأى دابته تقف عنده بعد ما يوشك على الهلاك قال فلما رأى الدابة أمسك بالطعام والشراب ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح قال الله أشد فرحا من هذا بتوبة العاصي عندما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. Dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah itu la afrah, lallahu afrah dengan lam taukid. Allah itu sungguh Allah sangat-sangat senang sekali dengan memujinya dengan taubatnya seorang hamba yang terjebak ketika itu di padang pasir. Dia bersama dengan kendaraannya, makanan dan minumannya. Suatu ketika dia tidur, maka tunggangan tadi beserta makanan dan minumannya pergi. Maka dia hanya diam untuk menunggu halak, menunggu kematian. Ketika dia tertidur, bangun, kendaraannya datang di samping dia. Maka dia langsung minum, makan. Saking senangnya, saking cintanya dengan yang terjadi, dengan yang barusan terjadi. Dia mengatakan, ya Allah, ana rabbuka wa anta abdi. Ya Allah, keliru. Jenengan itu hamba saya itu Tuhan jenengan. Jadi kebalik, seharusnya adalah jenengan itu Tuhan saya itu hamba jenengan. Salah karena saking senangnya. Tapi hal itu Allah paling cintai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun keliru lisannya, tapi hatinya yang cinta pada Allah itu Allah sangat cintai. فالعاصي منا والمذنب يا كرام والبعيد الله لابد أن يعلم أن الله يفرح بتوبته ويفرح بقربه من إليه ويفرح بتقرب هذا العبد إليه سبحانه وتعالى. Maka Allah sekali lagi sangat senang ketika hambanya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. يعني مهما أذنب العبد في هذا الزمان لن يكون ذنبه أكثر من الكفل من بني إسرائيل. رجل يقال له الكفل أو الكفل من بني إسرائيل، ما هو ذنبه؟ مهما بلغت ذنوب أحدنا لن يصل إلى ذنوب الكفل من بني إسرائيل. Bahkan jika dosa jenengan semuanya dikumpulkan, tidak akan sama dosanya dengan ada riwayat namanya kafil dari Bani Israel, yaitu seorang namanya kafil dari Bani Israel. Apa dosa beliau sehingga andaikan semua orang ini dikumpulkan dosanya tidak setara dengan dosanya si kafil ini. Kamu hafal cerita kafil Bani Israel? Tahu cerita kafil Bani Israel? يعرفونها؟ tahu الذي يعرف أن tahu طب تعال قل لنا إياها. أيوة حفل أنت تقول أيوة بعدين تدأ تاهو
الحمد لله. الكفل من بني إسرائيل ذكر قصته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ترك ذنبا ومعصية إلا واقترفها. Bahwa kisah tentang kafil ini diriwayatkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa si kafil ini tidak ada satupun dosa dan maksiat kecuali dia lakukan semua, diborong sama dia. Hatta min kathrati adh-dhunub fi yawm min al-ayyam ja'athu imra'ah wa arada an yaqa'a biha fil ma'siyah. Wa 'indama arada an yaqa'a biha bakat al-mar'a. Faqala laha أأنا أجبرتك على إقامة هذه المعصية؟ قالت لا، لكني لم أفعل هذه المعصية من قبل، لكني أنا بحاجة إلى المال. قال تفعلين هذا وتبكين؟ وأعطاها 60 دينار وقال اذهبي لوجه الله. ثم أقسم من ليلته أن يتوب إلى الله. قال يا الله بعد اليوم أنا لن أفعل معصية. فمات من ليلته، فكتب الله سبحانه وتعالى وكتب على باب هذا الرجل كما جاء في قصة النبي صلى الله عليه وسلم قد بات الكفل من بني إسرائيل مغفورا لذنبه. ما عمل طاعة قط، لكنه فقط رجع إلى سبيل التوبة ونوى نية التوبة ومات دون أن يفعل طاعة، فالله غفر له ذنبه. Diriwayatkan bahwa si kafir ini suatu ketika saking faseknya dia, saking ahli maksiatnya dia melihat seorang perempuan ingin berzina dengan perempuan tadi. Ketika sudah mendekat perempuan tadi menangis. Terus dia bilang, wahai perempuan, kenapa kamu menangis? Apakah saya maksa kamu? Dibilang enggak. Tapi saya tidak pernah melakukan zina sebelumnya. Tapi saya butuh uang. Oleh karena itu saya melakukan ini kepada jenengan. Maka dia tidak jadi melakukan zina. Bilang dikasih 60 dirham, sudah kamu pergi liwajhillahi ta'ala. Saya bebaskan kamu tidak usah melayani saya, sudah liwajhillahi ta'ala. Kemudian malam itu dia berjanji pada dirinya, saya akan bertaubat. Saya akan kembali kepada sabilu taubah. Di malam itulah beliau meninggal. Si kafir tadi meninggal. Kemudian menurut riwayat Nabi Muhammad SAW ditulis di pintu si kafil ini, kafil hadza dari Bani Israel tidur dalam kondisi dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia belum melakukan satupun ketaatan, tapi baru bertaubat kepada Allah, sudah Allah maafkan semua dosanya, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu cinta cerita? Cinta? Cerita apa? Sinetron apa? Sinetron Suara Hati Istri Ikatan Cinta. ما شاء الله بابا هذا يحب انديسير عذاب. صلوا على النبي محمد. هذه قصة أيضا يرويها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما بلغت ذنوب الإنسان لابد أن يعلم أن رحمة الله مفتوحة، والله يقبل العبد مهما فعل من الذنوب. كان رجل من بني إسرائيل، وهذه قصة في صحيح مسلم، قال وصل به إلى الذنب أن يقتل 99 نفس. ما شاء الله، يقطع الرقاب، ظلم وعدوان. الآن هذا بعد قتل 99 نفس أعظم من القتل يوجد ذنب؟ لا يوجد. أعظم معصية في الأرض وأول معصية كانت القتل. فجاءت لحظة في حياته أنا أريد التوبة يا الله، أنا أريد التوبة. قال دلوني على رجل يدلني على التوبة. فذهب إلى رجل عابد، قالوا اذهب إلى فلان رجل من أهل العبادة لكن ما في علم. قال فذهب إليه وقص عليه قصته. قال يا رجل أنا قتلت 99 نفس وأريد أتوب. ما شاء الله، تقتل 99 وتريد توبة؟
قال نعم أريد التوبة. قال هذا العابد لا أجد لك توبة. شوف الجهل، كثير من الناس عندما يروا صاحب معصية يقول هذا الله كتبه من أهل النار. من أنت حتى تقرر للناس أهم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ من أنا وأنت حتى نأخذ بيدنا رحمة الله سبحانه وتعالى ونضيق رحمة الله على العباد؟ فالرجل قال لا يوجد لي توبة؟ قال نعم. قال لا يوجد لي توبة؟ قال نعم. قال تعال، فسحب سيفه وقتله، فأكمل على 100، قتل 100 نفس. ثم قال أنا أريد التوبة. لا إله إلا الله، تقتل 100 وتريد توبة؟ قال اذهب إلى العالم فلاني، اذهب مثلا إلى رجل عنده علم، عنده معرفة، مثل قس إقدام ما شاء الله في سبيل التوبة، مجلس هري ثلاثاء إلى الناس التائبين. فقص عليه قصته، قال له أنا قتلت 100، هل يوجد لي توبة؟ قال نعم يوجد لك توبة، الله غفور رحيم، الله تواب حليم، لكن هناك نصيحة، إذا تريد توبة لابد تخرج من هذه القرية، تخرج من جاكرتا إلى بليتار، فإن فيها عبادا لله تائبين، لابد تصحب أهل التوبة، تصحب أهل الله. الإنسان الذي يقع في المعاصي قال لابد يترك أهل المعاصي ويذهب إلى أهل الطاعة. تذهب إلى هذا المجلس المبارك، مجلس إيه؟ مجلس سبيل قال له اذهب إلى هذه القرية فإن فيها عبادا لله صالحين، والعباد الصالحين. لذلك أنا أدعو من هذا المجلس كل إنسان يحس أن عنده ذنوب ويخاف أن يأتي إلى هذا المجلس، حتى ببركة جلوسه مع الصالحين ومع أهل هذا المجلس الله يكتبه مع التائبين. قال أفعل ما تأمرني به، وخرج إلى ما شاء الله إلى القرية. في منتصف الطريق جاء ملك الموت وقبض روحه فمات. هذا حديث صحيح. قال فجاءت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة يختصمون. ملائكة العذاب قالوا هذا قتل 100 نفس ونريد نأخذه إلى جهنم. ملائكة الرحمة قالوا لا، هذا عقد التوبة وخرج في سبيل التوبة إلى القرية حتى يتوب إلى الله. فأرسل الله هذا الحديث، الله سبحانه وتعالى بين فيه الحكمة، ملكا على صورة رجل. قالوا نحتكم لمن؟ أول رجل يمر إلينا. قالوا كيف تجد؟ قال قيسوا بين القريتين إلى أيها كان أقرب، قال فهو من أهلها. فأوحى الله، شوف رحمة الله كمان، إلى هذه أن تباعدي، إلى قرية التي كان يقتل فيها ويعمل المعاصي تباعدي. وأوحى الله إلى هذه القرية التي يذهب إليها مهاجر في سبيل التوبة أن تقربي. قال فقاسوا فوجدوه إلى قرية التوبة، قال أقرب، فكتبه الله عنده من التائبين ورحمه الله سبحانه وتعالى. فمهما أذنب الإنسان منا لن يجد ذنب أكثر من هذا الرجل. لذلك لابد لنا جميعا كلنا أيها الكرام نتوب إلى الله، نأتي إلى هذه المجالس التي فيها نجد الكلمة الطيبة ونجد فيها الوجه الطيب والمعاملة الحسنة، حتى نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أولا بجلوسنا مع الصالحين فيكتبنا الله من عباده التائبين. Hadis-hadis yang Rasulullah SAW riwayatkan tentang para ahlu maksiat tadi, tujuannya adalah untuk membuktikan bagaimana luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mau sebanyak apapun dosa manusia, dosa seorang hamba, Allah akan terima taubat dia. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW meriwayatkan ada seorang laki-laki Bani Israel yang dia telah membunuh 99 orang. Beliau mengatakan membunuh ini adalah dosa yang pertama kali dilakukan sejak manusia ada di dunia, yaitu ketika pembunuhan Qabil dan Habil. Ini dosa pertama. Maka dia membunuh tidak hanya 1 tapi 99.
Maka di satu masa dia merasa saya ingin bertaubat, saya ingin berhenti. Maka dia datang, dia mencari orang. Siapa yang bisa menunjukkan saya pada sabilu taubah, kata beliau. Maka datang pada orang yang abid, ahli ibadah tapi tidak alim. Ahli ibadah tapi tidak punya pengetahuan. Maka orang ahli ibadah tadi bilang, tidak ada tobat buat kamu. Bagaimana bunuh 99 orang kok mau tobat? Tidak ada tobat buat sampean. Maka kata Syekh, beginilah orang itu kalau tidak tahu, tidak punya ilmu pada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak seperti itu. Gampang bilang kalau ketemu orang ahli maksiat, sudah kamu neraka. Karena dia tidak punya ilmu pada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya penjahat tadi, tidak ada tobat buat saya, tidak ada. Sini kamu, dibunuh. Jadi lengkap 100 orang yang dia bunuh. Kemudian datang ke orang lain, ahlul ibadah juga ahlu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau contohkan seperti sahibul majlis Gus Iqdam. Jadi orang yang ahlu ibadah tapi juga ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi ketika datang kepada orang ahlu ibadah dan ahlu ma'rifah ini diterima. Tidak apa-apa, kamu punya taubat. Allah itu tawwabun hakim. Allah maha menerima taubat. Tidak usah khawatir. Tapi saya ngasih kamu nasihat, pergilah kamu dari tempat kamu maksiat ke tempat kamu ingin bertaubat. Pergilah kamu tinggalkan tempat kamu maksiat, pergilah kamu ke tempat ke jalan kamu akan taubat. Maka berjalanlah dia. Di tengah perjalanan Allah ambil nyawanya, meninggal dia. Maka datang malaikat rahmat dan malaikat azab. Yakhtasim, tukaran, bertengkar. Ini milik siapa ini? Siapa yang bawa ini? Rahmat atau azab ini? Maka Allah turunkan malaikat satu lagi dalam bentuk laki-laki. Untuk menjadi hakim di antara dua malaikat tadi. Kalian hitung saja di antara dua kota ini, mana yang lebih dekat. Maka Allah wahyukan kepada tempat maksiatnya, kamu agak menjauh. Dan kepada tempat untuk taubatnya, kamu mendekat. Sehingga ketika diukur, lebih dekat ke tempat akan taubat dibandingkan ke tempat dia maksiat. Maka Allah terima taubatnya, Allah berikan dia rahmat, Allah berikan dia maghfirah, jadikan dia menjadi golongan orang-orang yang bertaubat. Maka ya ayyuhal ikhwan, saudara-saudaraku, ini adalah bukti bagaimana sebanyak apapun dosa jenengan, Allah selalu membuka pintu taubatnya buat jenengan-jenengan semua. بل بركات هذا المجلس وهذه المجالس يا كرام حتى لو جاء إنسان لغير حاجة الجلوس والتوبة تعرف في آخر المجلس الله يقول لأهل المجلس قوموا قد غفرت لكم فالملائكة تقول فيهم فلان ما جاء إلا لحاجة واحد ممكن يبيع الشاي ممكن يبيع البأسو ببور قال هذا جاء لحاجة تعرف الله يغفر له وهذا صاحب البأس والشاي وغيره هذا إنسان يجاهد من أجل أن يطعم أولاده ليشهدوا منافع لهم تعرف الملائكة تقول يا ربنا هذا ما جاء إلا لحاجة يريد أن يبيع ويشتري فالله يقول وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فإن شاء الله نكون كلنا ممن قال الله فيهم لملائكتي وبها ويقول لهم هم القوم لا يشقى جليسهم. Amin Allahumma amin. Beliau mengatakan bahwasannya bahkan orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu ini ketika dia berdiri, tidaklah dia berdiri kecuali Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Kemudian malaikat bertanya, ya Allah ini ada orang datang ini ya Allah, tidak untuk ngaji ya Allah, hanya karena punya hajat. Mau jualan teh, mau jualan bubur, mau jualan bakso, ini masuk dimaafkan juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, iya saya maafkan dia. Saya maafkan golongan orang-orang yang tidak akan menjerumuskan pada golongan yang lain. Dalam arti golongan ini golongan orang-orang soleh, orang-orang yang belajar. Maka berkah golongan ini Allah maafkan bahkan orang yang sekedar datang. Orang yang datang tadi dihitung bahkan dia juga mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Maka juga jihad fisabilillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Cukup atau lanjut? يحب القصة ما شاء الله صلوا على النبي محمد أعظم التابعين وأتقاهم وأكثرهم عبادة سيدنا مالك بن دينار مالك ابن دينار Di antara para sahabat yang paling banyak bertaubatnya, paling banyak istighfarnya, paling banyak ibadahnya adalah sahabat Malik bin Dinar. Tabi'i.
At-tabi'in, yaitu golongan setelah sahabat radhiyallahu anhum. مالك بن دينار كان مسرف على نفسه في المعاصي وكان يشرب الخمر وكان يقطع الطريق، قاطع طريق. كل الناس كانت في الليل أصحاب التجارة يخافوا أن يمروا بتجارتهم في الليل خوفا من مالك بن دينار، يخافوا يقطع عليهم الطريق، يخافوا يسرقهم، وفي الليل يشرب الخمر ويكن مع النساء، ما كان مسرف على نفسه. Tadi Malik bin Dinar tadi, tabi'in yang paling banyak ibadahnya, yang dikenal paling ahlu istighfar, ahlu taubat tadi, sebenarnya dulunya adalah qati'ut thoriq. Qati'ut thoriq itu begal. Sehingga sampai-sampai para pedagang itu takut kalau keluar malam, takutnya akan dibegal oleh Malik bin Dinar. Kalau tidak begal, kerjaannya mabuk. Kalau nggak mabuk, kumpul dengan perempuan. Pokoknya dia itu dirinya full maksiat. فمالك بن دينار قال كنت مسرف على نفسي فكنت في سوق النخاسة. كان في الزمن السابق يشتروا النساء عبيد، والإسلام حرم هذا تدريجيا عندما أمر بعتق الرقبة وأن يعامل الناس كلهم سواسية. قال فاشتريت جارية، يعني امرأة من التي تباع في الأسواق قديما، كانت جميلة فأحببتها فولدت لي بنت صغيرة، بنت جميلة ما شاء الله، فأحببت تلك البنت محبة عظيمة. وعندما أصبحت تخط على قدميها، يعني تمشي هذه البنت، كنت أجلسها في حجري وأشرب الخمر فتمسك الخمر وتهرقه وأنا أحب، وأصبح قلبي متعلق بهذه البنت الصغيرة تعلق كبير، حتى إذا بلغت من العمر 2 عام توفيت. Dikatakan Malik bin Dinar bilang, dulu ketika saya sedang ahli maksiat, satu ketika itu pingin beli budak. Memang dulu itu ada praktek perdagangan budak, yang itu sebenarnya oleh syariat Islam telah dilarang secara bertahap. Dengan apa? Islam mensyariatkan itqu raqabah, memerdekakan budak, memberikan fadilah memerdekakan budak. Ada beberapa pelanggaran, cara kafaratnya adalah memerdekakan budak. Memang dulu ada. Dia suatu ketika membeli budak perempuan, kemudian dia akhirnya punya anak perempuan dari budak tadi. Yang Malik bin Dinar tadi tiba hatinya kok tertakluk, hatinya kok senang dengan anak perempuannya tadi, rasanya kok cinta sih anak perempuannya tadi. Sampai suatu ketika anaknya tadi ketika sudah mulai bisa jalan, didudukkan di pahanya Malik bin Dinar, sambil dia minum khamr, sambil dia minum arak. Sama anak perempuan tadi, anaknya yang perempuan tadi digoyangkan, saking hatinya tertakluk, diinggirkan sama dia araknya, saking cintanya dengan anak perempuannya tadi. Qadarullah umur 2 tahun, anak yang sangat dia cintai tadi, Allah ambil, meninggal. قال فلما ماتت هذه البنت الصغيرة حزنت حزن شديد وأخذت أشرب الخمر أكثر من أول حتى أنسى محبة هذه البنت. وفي يوم من الأيام من شدة شربي للخمر نمت عن صلاة العشاء. شوف يفعل المعصية لكن كان يصلي. ذاك بعض الناس من عدم فقهه إذا يأتي إليه رجل يقول أنا أفعل المعاصي يجوز لي أن أصلي، بعض الناس من قلة العلم يقول له لا يجوز لك أن تصلي، حرام تصلي، أنت تشرب الخمر، أنت تفعل. اتركه يصلي، لربما صلاته بعد ذلك تجعله يقر بطاعة الله وينسى المعصية. قال فرأيت فيما يرى النائم. ماذا رأى؟ Kemudian karena sedihnya saya, putri saya meninggal tadi yang saya cintai, saya minum khamr berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Saya minum khamr biar saya lupa dengan putri saya yang meninggal tadi. Saya suatu ketika setelah minum khamr tertidur. Tertidurnya tadi setelah sholat Isya. Jadi meskipun beliau ahli maksiat masih ingat sholat. Nah, kata beliau ini ada orang sekarang itu yang ya karena tidak punya ilmu. Ketika ada orang datang ke dia minta nasihat, saya ini ahli maksiat, boleh nggak saya sholat? Nggak boleh, kamu nggak boleh sholat, kamu masih minum khamr, kamu masih ini, nggak boleh. Kata beliau, biarkan dia sholat, arahkan dia sholat. Mungkin sholatnya nanti akan menjadikan dia berhenti dari maksiatnya dia. Malik bin Dinar tadi kemudian ketika tertidur melihat mimpi, bermimpi.
قال فرأيت كأن القيامة قد قامت ورأيت تنينا يجري خلفي، تنين الثعبان العظيم يريد أن يلتهمني وأنا أهرب منه في الطريق حتى ما يلتهمني هذا التنين. فرأيت رجلا في الطريق كبير السن يلبس ثيابا أبيض، يلبس الثياب البيضاء الجميلة. قال فقلت له السلام عليكم، فقالوا عليكم السلام. قلت له يا عبد الله أنقذني من هذا التنين. قال أنا ضعيف لا أستطيع أن أنقذك، لكن اذهب إلى هذا المكان، امشي لعلك تجد من ينقذك. قال فهربت من التنين، فإذا أنا أمام جبل وأمام نار جهنم، حتى كدت أن أسقط فيها. فجاء التنين فهربت، رجعت إلى هذا الشيخ الكبير العجوز، قلت له بالله عليك أنقذني. قال لا أستطيع، أنا لا أستطيع، ضعيف، لكن اذهب إلى هذا المكان فلعل لك وديعة فإن فيه ودائع المسلمين. ما معنى وديعة؟ يعني أموات من الصغار من أبناء المسلمين، فعسى أن ينقذوك. Maka di mimpi tadi beliau bermimpi seolah telah datang hari kiamat. Kemudian beliau dikejar oleh ular yang sangat besar. Beliau lari-lari dari ular tadi sampai ketemu seorang laki-laki tua berbaju putih. Maka berucapkan assalamualaikum. Maka orang tua tadi jawab waalaikumsalam. Wahai syekh, tolong saya dari ular tadi. Laki tadi bilang tidak bisa, saya dhaif, saya lemah, tidak bisa. Coba kamu lari ke sana, siapa tahu ada yang bisa nolong. Maka si Malik bin Dinar lari ke sana. Ternyata di depannya adalah jurang jahanam. Hampir-hampir dia jatuh ke sana, akhirnya putar balik. Dikejar ular tadi sampai ke laki-laki itu. إن كان له وديعة فلتنقذه. قال فإذا أطفال صغار مثل الأقمار ينظر، قال ويقول هلموا لعلكم تنقذوا هذا البائس. قال بعد يجي أطفال بعد أطفال، فإذا ابنتي التي توفيت ماتت تنظر، فلما رأتني قال خرجت في قوة مثل قال البرق. قال فحملتني بشمالها وأومأت إلى التنين بيمينها فهرب التنين. Maka beliau ikuti nasihat dari lelaki tua tadi, lari ke tempat yang katanya di sana ada roh-roh dari anak kecil muslim yang meninggal. Datang ke sana, ketika datang ke sana malaikat bilang, ini ada orang datang minta pertolongan. Maka siapa di antara kalian roh-roh yang ada ini, yang keluarganya dia, maka tolong dia. Dia berjalan, satu ruh, dua ruh lewat. Kemudian ternyata datang anak perempuannya tadi yang telah meninggal. Maka dia langsung datang seperti petir, menolong ayahnya tadi. Sampai saking kuatnya cahayanya, ularnya itu sampai pergi. ثم جلست في حجري بعد الإنقاذ ثم قالت يا أبتا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال يا بنيتي وأنتم تعرفون القرآن. قالت نحن أخبر بالقرآن منكم. قال إذن فأخبريني عن هذا التنين. قالت يا أبت هذا عملك السيء، نميته وكبرته حتى كاد أن يهلكك. قال وأخبريني عن هذا الرجل العجوز. قال ذاك عملك الصالح، أضعفته حتى ما استطاع أن ينقذك. قال فاستيقظت من نومي
عقدت النية على التوبة إلى الله، فأصبح مالك بن دينار يا كرام يضرب به المثل في العبادة، يضرب به المثل في العلم، يضرب به المثل في الطاعة لله سبحانه وتعالى، يضرب به المثل في ذكر الله، بعدما كان ملك بن دينار أعظم الناس ذنوب ومعاصي. Maka setelah anak perempuannya tadi datang, kemudian ularnya pergi, anak perempuan tadi duduk di pangkuannya, sebagaimana dulu ketika masih hidup. Kemudian anak perempuan tadi bilang kepada Malik bin Dinar, membacakan Al-Quran, alam ya'ni lil ladzina. Kemudian ketika mendengar bacaan Qurannya anak perempuannya tadi, dia bilang, wahai putriku, engkau tahu Al-Quran? Kan masih kecil umur 2 tahun. Kata anak tadi, kami ini lebih tahu Quran dibandingkan engkau, wahai ayahku. Pakai sigot ya abati. Ya abati, taknya itu tarahum, wahai ayahku yang tercinta. Kami lebih tahu Al-Quran dibandingkan jenengan. Lalu kabarkan saya tentang ular tadi. Maka kata putrinya beliau tadi, ular itu adalah amal buruk jenengan. Jenengan kasih makan dia, jenengan ramut dia sehingga menjadi besar dan hampir menghancurkan jenengan. Lalu bagaimana dengan orang tua tadi? Orang tua itu, wahai ayahku tercinta, adalah amal soleh jenengan. Jenengan lemahkan dia, jenengan buat dia kelaparan sampai tidak bisa menolong jenengan. Maka ketika itu Malik bin Dinar kemudian terbangun, takut, dia berazam akan bertaubat. Maka dia yang sebelumnya adalah ahlu maksiat, paling maksiat, dijadikan contoh dalam sejarah Islam sebagai orang yang paling ahli ibadah, orang yang paling ahlu istighfar, orang yang paling ahlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidzalik kulluna ma'murun birruju' ila Allah bittauba, nastaghfirillah. Ar-rajul الذي يخون الأمانة في وظيفته في عمله مأمور بالتوبة. الرجل الذي لا ينصح أهل بيته بالطاعة مأمور بالتوبة ونصح أهل بيته. الرجل الذي لا يتقن عمله مأمور بالتوبة. الرجل الذي لا يتقن عبادته مأمور بالتوبة. الرجل الذي حتى يستغفر الله ولا يكن في استغفاره إخلاص وحب لله سبحانه وتعالى مأمور بالتوبة. والله ربنا رحيم، ربنا تواب كريم عظيم، ونحن للأسف الذين نقصر في حق أنفسنا بعدم التوبة والرجوع إلى الله. Beliau mengatakan semua orang wajib taubat. Orang yang belum ibadahnya mempeng wajib taubat. Orang yang meninggalkan sebagian kewajibannya wajib taubat. Orang yang belum bisa melaksanakan hak-haknya Allah wajib taubat. Semua orang wajib taubat, dan ketahuilah Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Allah menerima taubat-taubat kita, tapi kita sendiri yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-insan alladhi yakhun nafsahu fil ma'siyah yahtaj ila taubah. Al-insan alladhi yuqassir fi haqqi nafsihi fi at-ta'ah ma'mur bit-taubah. والله لو رجع كل منا إلى الله سبحانه وتعالى بحق سنجد أثر هذه التوبة في نفوسنا. الإنسان الذي يخون وطنه ودينه مأمور بالتوبة، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الذي لا يحترم عباد الله مأمور بالتوبة. الذي لا يوقر الكبير مأمور بالتوبة. الصغير الذي لا يحترم الكبير مأمور بالتوبة. الذي لا يحب عباد الله مأمور بالتوبة. كلنا إذن مأمورون بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. Semua orang, kata beliau sekali lagi, diperintahkan untuk bertaubat. Dia yang telah mengkhianati dirinya dengan cara bermaksiat, dia yang telah mengkhianati agama dengan cara bermaksiat, dia yang bahkan melanggengkan dosa-dosa besar, dia melanggengkan dosa-dosa kecil, dia yang sudah menghadap kepada yang lebih tua, dia yang tidak sayang kepada yang lebih muda, semuanya wajib bertaubat. Andaikan kita semua, wahai ikhwan, saudara-saudara kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat asar dari taubat itu dalam diri kita. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, khamis al-khulafa ar-rashidin, alladhi mala'a al-ardh bi'adlihi wa ihsanihi wa fadlihi wa ta'atihi, kan fi al-layl ya'ti bish-sham'a thumma yada' usba'ahu 'ala an-nar ويقول ذوقي نار الدنيا، أنا اليوم فعلت كذا. ذوقي نار الدنيا قبل أن تذوقي نار الآخرة. لذلك يا كرام، وهو عمر بن عبد العزيز، سيدنا عمر بن الخطاب قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم.
هؤلاء صحابة وتابعين وعارفين بالله كانوا دائما في توبة واستغفار ولجوء وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. Dikisahkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu satu di antara 5 khalifah yang paling utama, Khulafaur Rasyidin, khalifah-khalifah yang cerdas, yang luar biasa. Dikisahkan bahwa setiap malam beliau akan menghidupkan api. Kemudian ditekankan kulitnya ke api tadi. Rasakan wahai Umar bin Abdul Aziz, api dunia. Kamu bagaimana maksiat? Ini api dunia kamu tidak kuat, apalagi api akhirat. Dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian, muhasabah diri kalian sebelum nanti datang yaumul hisab, hari perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kita semua. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ana uhasib nafsi, ya Allah ana qassart. تحاسب نفسها أنا قصرت مع تربية ولدي، قصرت في حق أهل بيتي. الزوج يحاسب نفسه، يتوب إلى الله، أنا قصرت في زوجتي، قصرت في كذا لو كل واحد منا يعرض في آخر النهار أعماله ثم يتوب سيجد الخير العميم من الله سبحانه وتعالى. Beliau bilang, saya sendiri biasa untuk yuhasib anfusa. Saya biasa untuk menghitung amal saya sendiri. Ya Allah, saya memang banyak kekurangan. Saya mungkin punya kekurangan ketika mendidik anak-anak saya. Saya punya kekurangan kepada keluarga saya. Kalau kita semua andaikan mau menghitung kekurangan kita, setiap akhir hari kita hitung saya sudah dosa apa saja, saya sudah melakukan kesalahan apa saja, maka kita akan menemukan rahmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Akhtim bima dzakarahu sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. فيما يدل على رحمة الله بعباده التائبين في الدنيا وفي الآخرة. Saya akan tutup majelis ini dengan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bagi orang-orang yang bertaubat dunia ini dan di akhirat. تريد تسمع هذه القصة جيد حتى تعرف كم كرم الله علينا. ما شاء الله خشوع. كم خشوع؟ خشوع أبا خشوع صلاة أتوا خشوع سنتري. خشوع صلاة أتوا خشوع سنتري. خشوع سنتري في صلاة سجود لا يقول سبحان ربي الأعلى، يقول باسمك اللهم أحيا باسمك أموت. خشوع سنتري تدور. خشوع صلاة أتوا خشوع سنتري. سنتري إنا لله وإنا إليه راجعون. خشوع صلاة، خشوع. طيب صلوا على النبي محمد. يقول سيدنا أبو هريرة إذا كان يوم القيامة يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يدني الأرض، يدني الشمس من رؤوس الخلائق مقدار ميل. الشمس تعرف كم ميل الآن بعيدة عنا؟ 93 مليون ميل. وانظروا في الحر كيف يكون الحر، فكيف عندما تقترب منا ميل واحد كم يكون الحر في يوم القيامة. Beliau tadi tanya khusyuknya khusyuk santri atau khusyuk salat. Karena kalau khusyuk salat itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Khusyuk santri. Itu santri enggak benar. Kalau khusyuk santri itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Subhanallah. Al-mutarjim gus khusyuk santri. Min syiddatil farah. Alhamdulillah. Baik, okay. Beliau mengatakan coba kita angan-angan bagaimana jauhnya matahari dari bumi. Sekitar berapa puluh miliar jaraknya dari matahari ke kita. Tapi betapa panasnya yang kita rasakan. Siang-siang jemur kan panas. Maka bayangkan nanti ketika di padang mahsyar. Matahari cuma 1 jengkal dari kita. Bagaimana panasnya matahari bagi kita. قال شوف انظروا إلى شدة الهول وجهنم تكون تأتي ومعها 70,000 ملك يجرونها ومعها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000. الملائكة والرسل كلهم من شدة الخوف ما يستطيع القيام، يجثوا على أقدامهم. موقف عظيم والناس بلا لباس حفاة عراة غرلا.
Maka bayangkan betapa panasnya hari itu. Ketika matahari hanya 1 jengkal, neraka berada di sekitar kita, dan semua orang itu tidak mampu berdiri. Saking takutnya dengan hari itu. Dan lagi-lagi kita di situ dalam kondisi telanjang, tidak pakai baju sama sekali. Dengan kondisi matahari sangat dekat, api di mana-mana. فهذا اليوم العظيم سيدنا أبو هريرة يقول إذا كان يوم القيامة أتى الله بعبده كل واحد منا سيأتي به لكن انظروا إلى رحمة الله لمن سلك سبيل التوبة قال فيدني عليه ستره بيستر في الدنيا وفي الآخرة. إحنا اليوم للأسف في هذا الزمان إذا أذنب إنسان أو عصى ما شاء الله شياطين الإنس من أهل السوشيال ميديا ينشروا القبيح قبل الحسن. لكن الله صفاته يا كرام أنه يستر القبيح. قال أرخى الله على عبده ستره ويقول له عبدي اقرأ كتابك. كل إنسان منا سيقرأ كتابه وكل لحظة من لحظات حياتك ستقرأها أمام الله. قال فيمسك العبد كتابه صحيفة أعماله قال فيمر بالحسنة. ما شاء الله هاري خميس ملام جمعات ما شاء الله حسنات بنياك كله حاضر مجلس سبيل التوبة. قال فيمر بالحسنة أنا كنت حاضر في سبيل التوبة. قال فيبيض بها وجهه ويفرح بها قلبه. الله ينظر إلى هذا الفرح فيقول له عبدي أتعرف هذه الحسنة؟ فيقول نعم يا رب أنا كنت هاري خميس ملام جمعة تنقل سنبلان تنقل هاريني سنبلان إيه سنبلان ما شاء الله حفل. قال حسنة. قال فيفرح بها. هذا المجلس ونسأل الله أن نكون من أهل الجنة. قال أهل الجنة يتسامرون فيما بينهم يتذكرون هذه المجالس. فالله تبارك وتعالى يقول له عبدي تعرف هذه الحسنة؟ فيقول نعم يا رب نعم يا رب. فالله يقول له عبدي قد قبلتها منك قد قبلت هذه الحسنة منك. قال فالعبد يسجد سجدة شكر لله سبحانه وتعالى. Maka ketika hari tadi, hari di mana matahari cuma 1 jengkal, kita tidak pakai pakaian, ada neraka mendekat, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan satir. Allah akan berikan penutup agar orang tidak kepanasan. Jadi beliau bilang ini bedanya Allah dengan netizen, sosial media ini. Bahwa kalau orang itu lihat jeleknya orang, maka akan menyebarkan kejelekannya dulu sebelum kebaikannya. Padahal dari termasuk sifat-sifatnya Allah adalah menutup keburukan, memberikan tutup, memberikan satir. Dikatakan nanti yaumul qiyamah itu Allah akan melihat hambanya membaca kitabnya, membaca kitab amalnya. Iqra' kitabak, baca kitab amal kamu, baca amal perbuatan kamu. Semua baca satu-satu. Kemudian dilihat ternyata alhamdulillah hari Kamis tanggal 9 Januari di Sabilut Taubah. Hasanat, majelis ta'lim. Beliau contohkan. Kemudian Allah akan nanya, hal ta'rif hadhil hasanat? Kamu tahu kebaikan ini wahai hambaku? Ya saya tahu, saya saat itu di Sabilut Taubah, saya mengaji, saya majelis ta'lim tanggal 9 Januari. Fayafrah biha, maka Allah senang dengan ini. Maka Allah mengatakan, abdi qabiltu hadhil hasanat. Wahai hambaku, saya terima kebaikan ini. Maka jenengan-jenengan semua nanti akan bersyukur, alhamdulillah Allah terima kebaikan itu, Allah turunkan rahmatnya. Beliau bilang orang majelis ilmu ini nanti akan saling mengingat satu sama lain ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala. قال فيقول الله له عبدي ارفع رأسك يعني ارفع رأسك من السجود وعد إلى قراءة كتابك يعني صحيفتك. قال فيمر بالسيئة يا الله أنا اليوم نظرت إلى الحرام أو لعلي أخذت مال إنسان بالحرام أو لعلي ظلمت أبي ظلمت أمي ظلمت جاري ظلمت إنسان. يمر بالسيئة يقرأ أنا صنعت سيئة. قال فيوجل منها قلبه ويسود منها وجهه ويأخذه من الخوف والحياء من الله ما لا يعلمه إلا الله.
فالله يقول له عبدي تعرف هذه السيئة، تعرف متى صنعت هذه السيئة؟ فالعبد في شدة الخوف يقول نعم يا رب، نعم أنا في هذا اليوم أذنبت، قصرت في صلاة، قصرت في مجلس علم، قصرت في تسبيح، قصرت في صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قصرت في بر الوالدين، قصرت في حقوق الناس. قال الإنسان يخاف في هذا الموقف العصيب من الله، يسود الوجه، حتى في بعض الروايات قال فيذوب لحمه وجلده عن عظمه حياء وخوف من الله. Kemudian Allah perintahkan, hambaku angkat kepalamu dari sujud syukur tadi. Baca lagi buku amal kamu. Ternyata sampai kepada amal yang maksiat, amal keburukan. Takut hamba tersebut. Kita akan takut di hadapan Allah, malu karena dosa tadi. Dikatakan saking malunya nanti sampai kulit kita, daging kita ini berjatuhan. Saking takutnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdi, hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tahu keburukan ini? Penuh takut. Ya ya Allah, saya tahu keburukan ini. قال فيقول الله له وانظروا إلى رحمة الله. المذنب والعاصي والمقصر ينظر إلى سعة رحمة الله، فيقول الله له عبدي كل منا يوم القيامة يحتاج حسنة واحدة، عبدي قد غفرتها لك. Maka lihat bagaimana rahmatnya Allah. Ketika kita sudah mungkin kurang baik ke orang tua kita, kita kurang baik ke saudara kita kurang baik, punya banyak sekali dosa. Hanya karena satu kebaikan Allah bilang, Abdi qad ghafartu laka. Wahai hambaku, telah aku ampuni semua dosa-dosa kamu. Sebab satu kebaikan tadi. As'allahu an yaghfir lana jami'an dhunubna. Semoga Allah maafkan dosa-dosa kita. Qal fayasjudu al-'abdu farahan. فيسجد العبد فرحا. الناس تنظر إلى موقف العبد، سجود شكر، سجود فرح. الناس لا يعرفوا ما بينه وبين الله، فالناس ماذا تقول في الحشر؟ طوبى لهذا العبد الذي لم يعص الله قط ولا يعرفون ما بينه وبين الله. Masya Allah. Kemudian dalam riwayat itu dikatakan, setelah hamba tadi dikatakan, aku ampuni dosa-dosamu, maka dia bersujud syukur. Tapi ketika dia sujud syukur, orang-orang di sekitarnya tidak tahu apa yang terjadi barusan. Sampai-sampai mereka bilang, beruntunglah dia yang tidak pernah berbuat dosa. Begitulah satirnya Allah menutup dosa-dosa hambanya dari hamba yang lainnya. Allah maafkan dosanya, tidak Allah buka aib-aibnya. فكيف يا كرام نتذكر هذا الموقف ونتذكر سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. كل يوم يكون لنا ورد من التوبة، ورد من الاستغفار، يكون لنا في هذا المجلس سبيل التوبة. ما شاء الله نقرأ صمت الضرار، دعاء، استغفار، هذا كله مما يغفر الله به الخطايا. وأعظم شيء لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يغفر لنا الخطيئة، بل يغفر لنا الخطيئة ويبدل هذه الخطيئة إلى حسنة، وهذا دليل على سعة رحمة الله. Maka dari rahmat-rahmatnya Allah tadi, andaikan kita itu melanggengkan wirid-wirid, istighfar, bertaubat tadi, kita baca misalnya simtud duror, kita baca zikir-zikir yang lain, maka Allah berikan rahmatnya pada kita semua. فيا كرام النصيحة لي ولكم كيف نبادر جميعا إلى التوبة، وكيف كل عمل نعمله نجعله في الميزان، هل هذا عمل يرضي الله أم يغضب الله؟ فإذا كان يرضي الله حمدنا الله، وإذا كان يغضب الله استغفرنا وتبنا إلى الله سبحانه وتعالى. Maka tadi beliau juga mengatakan Allah itu ketika mengampuni dosa-dosa kita itu diganti dengan kebaikan. Maka ya kiram nasihat buat kula dan jenengan semua. Bagaimana kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. وأعظم ما يمنحك القرب من الله يا كرام، كثير منا يأتي إلى مجلس سبيل التوبة، هذا خير وتأخذ عليه أجر،
لكن أعظم الأجر أن تأتي في الأسبوع المقبل ومعك واحد تائب إلى مجلس سبيل التوبة. قال الله يجعل كل عمل من أعمال هذا التائب في صحيفة عملك. Wahai hadirin kiram, jenengan semua datang ke sini sudah alhamdulillah masya Allah luar biasa. Tapi yang lebih afdal lagi, lebih luar biasa lagi, minggu depan jenengan datang ke sini masing-masing satu orang bawa satu orang lainnya. Maka kebaikan orang yang jenengan bawa tadi semua ditulis juga atas jenengan karena jenengan yang bawa dia ke sini. Wa idza kunt tuhib insan haqiqatan wa ra'aitahu min ahli al-ma'asi qul lahu ta'al ma'i ana uriduka fi majlis. إذا أحببته كان خير وإذا لم تحببه فهذا أشأنك. ونحن بإذن الله متيقنين أن من يأتي ويستمع إلى الكلام الطيب، أنا لا أفهم الأندونيسي لكن ما شاء الله ابني يترجم لي دائما مجالس قس إقدام، تسمع كلام طيب ورجل طيب وعمله حسن، يقينا هذا الشخص الذي يأتي بإذن الله سيكون أثر في قلبه فيترك المعصية إن شاء الله ويكون توبته في صحيفة أعمالك. Maka kalau jenengan lihat ada teman jenengan, kawan jenengan, saudara jenengan, orang yang jenengan cintai kok berbuat maksiat, ajak dia, ayo ikut ngaji ke Majelis Sabilu Taubah. Beliau cerita, beliau memang tidak bisa bahasa Indonesia, tidak paham karena kan memang besar sampai tua di Palestina. Tapi putra beliau itu biasa menerjemahkan ngajinya Gus Ikdam kepada beliau. Maka beliau mendengar, oh ternyata pengajiannya itu isi adalah kalamut thayyib, kalimat yang baik, akhlak yang baik. Maka beliau yakin orang yang hadir di majelis ini, maka insya Allah barokah karena kalam at-thayyib tadi, insya Allah akan bertaubat dari maksiat, akan berhenti dari maksiat. فأسأل الله العظيم أن يمن علينا بمنه وفضله وجوده وكرمه وإحسانه ويجعلنا وإياكم من عباده التائبين ويبارك في هذا المجلس سبيل التوبة ويجعل رحمته سبحانه وتعالى تعم علينا وعلى جميع الحاضرين والمستمعين والمشاهدين. آمين اللهم آمين. تريد إجازة؟ إجازة mau ijazah. إجازة أبا إجازة زيادة في رزقي زيادة في رزقي. طيب صلوا على النبي. أنا أعطيكم إجازة هي من حديث رسول الله ما شاء الله. دعاء كيتشيل بنيك، دعاء كيتشيل، هذا دعاء رزقي بركة إن شاء الله. كل واحد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشكو إلى الله ضيق الحال، دائما هو فقير ما في فلوس ملوس قال دائما فقير، يا رسول الله لا يوجد عندي طعام، لا يوجد طعام، لا يوجد مال، ماذا أصنع؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء، قال فداومت على هذا الدعاء وعلى هذا الورد فأفاض الله علي من المال الذي لا يعلمه إلا الله. تفضل يا Gus. Nah, kemudian ya mau ijazah nggih, ijazah tambah rezeki niki nggih. Semua rezeki mulus-mulus niki insyaallah. Maka ijazah beliau ijazah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa suatu ketika ada sahabat datang pada Kanjeng Nabi bilang, Kanjeng Nabi hidup saya ini susah, dhiqil aish, hidupnya ini sempit, rezekinya kurang. Apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah? Apa yang harus saya lakukan wahai Rasulullah? Maka dikasih zikir, dikasih wirid. Kata sahabat tadi, tidak saya tinggalkan wirid tadi, zikir tadi. Kemudian Allah berikan rezeki yang sangat banyak sampai-sampai la ya'lamuhu illallah. Saking banyaknya sampai saya tidak bisa ngitung. Tahu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Turidu hadha ad-du'a? تريدوا؟ طيب. قال عندما تدخل البيت كل يوم لما تدخل البيت فقط تقول هذا الدعاء. خرجت من البيت تريد أن تدخل البيت فقط قل هذه الكلمات. Doanya sederhana. Setiap jenengan mau masuk rumah, dari luar masuk rumah, baca doa ini. ما هو الدعاء؟ من يحفظ؟ حفل؟ الذي يقول الدعاء له هدية. يلا. الذي يحفظ
Siapa yang tahu الذي يعرف الدعاء له هدية. Yang tahu hadisnya doanya monggo maju. Ada hadiah dari beliau. Ada yang tahu? من يعرف؟ Monggo ada yang tahu. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب قال مسك بنت روما ماذا تقول؟ السلام. bukan السلام عليكم. السلام السلام علينا. السلام من ربنا. bahasa semuanya assalamu. Assalamu. Suara. Monggo sareng-sareng. Assalamu. Assalamu. Alaina. Alaina. Min Rabbina. Min Rabbina. Kecil. Kecil. إذن عندما تدخل البيت قل السلام علينا من ربنا. semuanya السلام علينا من ربنا. Assalamu alaina min Rabbina. Dan bahasa surat Qul hu wallahu ahad. bahasa surat Qul hu wallahu ahad. Ya Allah, semuanya liwahdikum. Assalamu. Salamu. Lanjut, lanjut, hafal. Assalamu. Alaina min Rabbina. Assalamu. Assalamu. Alaina. Alaina. Min Rabbina. Min Rabbina. Dan bahasa surat Qul hu. Qabiltum. Qabilna. Qabilna al-ijaza. Sarang-sarang. Qabilta ijaza. Qabilta nikahaha. Qabilta ijaza. Alhamdulillah. Bukan qabiltu nikaha. Qabilna al-ijaza. Qabiltum ijaza. قبلنا الإجازة. عندما تدخل البيت قل هذا الدعاء ستجد إن شاء الله البركة في الرزق، البركة في المال، البركة في الأولاد. إن شاء الله هذه إجازة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذناها وتلقيناها من مشايخنا. إن شاء الله تكونوا تعملوا بها. Niki akan beliau ijazahkan. Kalau beliau bilang qabiltumul ijazah, jawabnya qabiltul ijazah. Senes qabiltu nikahaha nggih. Bahaya nih, qabiltul ijazah. Jadi doanya sederhana, setiap mau masuk rumah baca assalamu alaina min rabbina, kemudian membaca qul huwallahu ahad, Allahu samad sampai akhir surat. Qabiltumul ijazah. qabiltum. الذي يريد فلوس يقول قبلته. قبلتم الإجازة. الحمد. فأسأل الله تبارك وتعالى بركة هذه الإجازة يفيض علينا من بركات الأرض وبركات السماء ويجعل أندونيسيا بلد آمن مطمئن سخاء رخاء. اللهم احفظ أندونيسيا وأهلها. ما شاء الله. Mas Iwan Subiantoro mana ya? Tolong dikasih jalan, Sahrul. تعال تعال. هذا أشد الناس فرحا به من يفرح بإسلامه. هو يلقنه أحسن وأنا بعدين ألقنه. تلقين منكم أول. أدبا من صاحب المجلس أولا إن شاء الله. Udah pulang? Nggak ada. Orangnya nggak ada. Ya Allah. Mas Iwan nggak ada. Wow, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
يا الله اشرح صدره وصدر كل إنسان للإسلام. اللهم اجعل الإسلام في قلبه أحب إليه من كل شيء. Ya, mic-nya Sahrul Mas Ihsan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pinara beri Mas Iwan. Sungkem sehnya. Masyaallah, ta'ala ta'ala. Cik cik. Yahfazuk insyaallah. Pun sudah di situ. Mas Iwan. Mic-nya dipegang. Namanya siapa, Mas? Duduk-duduk yang okay. Iwan Subiantoro. Mic-nya agak mepet terus. Iwan Subiantoro. Rumahnya? Di Mojokerto, Gus. Rumahnya? Di Mojokerto. 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 Agama sebelumnya? Kristen, Gus. Kristen. 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 Kenapa kok ingin masuk Islam? Rencana Allah, Gus. Gimana? Rencana Allah, Gus. Rencana Allah. Iya. Mulai kapan pengen masuk Islam? Kemarin? Udah lama, Gus. Gimana? Udah lama sebetulnya. Udah lama. Sebetulnya udah lama. Sebelum mama meninggal. Tolong di. Waktu kelas 2 SD itu, kelas 2 SD itu saya Islam, Gus. Kelas 2 SD saya Islam. Setelah itu kelas 2 STM itu mama saya meninggal. Terus saya dikasih amanah sama mama saya. Ini surat Injil, tolong kasih ke anak saya yang namanya Iwan. Nah, jadi sekarang ini unek-unek saya itu Gus. Terus ini pengen masuk Islam? Iya. Ya, oke. Nanti kalau sudah masuk Islam semoga istiqomah. Amin. Iya. Ayo, dipegang sini. Pegang, mic-nya dipegang, dekatkan. Oke. Ditirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Masyaallah kabir. Ya Allah. Mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani manhajan wa dustura wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula ahadtu Allah an uqima as-salata asumu Ramadan asumu Ramadan uqimu syari'ata Allah fi nafsi wa baiti wa ahli wa an uhibba al-islam wal muslimin wa uhibbu
Muhibbu. Muhibbu yani cinta. Uhibbu. Muhibbu. Uhibbu. Muhibbu. Iqamata. Iqamada. Syara'i'illah. Sairat. Sya'air. Saat. Sya'air. Allah. Allah. Astaghfiru. Astaghfir. Astaghfirullah. 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 Tubtu ilallah. Tubtu ilallah. Illallah. Ilallah. Illallah. Wala hawla. Wala haula. Wala quwwata. Quwwata. Illa billah. Billah. Alhamdulillah. Takbir. Allah. اللهم اشرح صدره للإسلام اللهم اشرح صدره للإسلام اللهم اشرح صدره للإسلام يا الله يا الله يا الله يا كريم يا حليم اشرح صدره للإسلام اللهم لا ترده إلى ما كان عليه من المعاصي والذنوب والآثام اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل القرآن في قلبه وأن تحببه إلى ذكرك وطاعتك وأهل محبتك يا أكرم الأكرمين اللهم من عليه يا ربنا بأن يكون حافظا لشرائعك وأن يظل متمسكا بدينك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله Alhamdulillah. Semoga istiqomah. Ini ada sedekah dari Mbak Anggi dan Bu Wawan Magetan buat jenengan. Dikasih nama mboten Gus. Masyaallah. Hadi hadiah. Waduh. Insyaallah. Masyaallah. Kasih. Hadi hadiah. Hadiah. Nanti buat ngurus KTP-nya. Mana KTP-nya tadi? Ini diurus dari Haji Najib. Haji Najib. Bimbinganipun Gus. Dikasih nama Iman insyaallah. Ahmad Iman. Ahmad Iman. Ahmad Iman. Imam. Ahmad Iman. Iman. Iman insyaallah. Tayabqa Iman. Bukan imam, Iman. Iman. Ahmad Iman. Namanya? Imannya baru. Imannya nama yang baru. Ahmad Iman. Alhamdulillah. Allahumma ij'alhu minal hamidin ya Rabbana waj'alhu minal mu'minin. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Segera Allahu Akbar. Segera diurus nanti namanya ya. Berkas-berkasnya ditata. Nggih, pun. Ya. Sungkem. Insyaallah. Allah yahfazak wa barik fik wa nas'alullah an yumanna 'alaik insyaallah. اللهم اشرح صدره للإيمان اللهم اشرح صدره للإيمان اللهم اشرح صدره للإسلام ونور قلبه يا ربنا واجعله من أهل الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Amin. قبول إن شاء الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah mendengar mauidhah dari beliau Syekh Ammar Azmi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Monggo selanjutnya